ସମ୍ବଲପୁର ସହରଠାରୁ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ଦେଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର ଦୁର୍ଗାପାଲି ରେଲୱେ ଫାଟକ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଦୁର୍ଗାପାଲି ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଥରେ ବାତିଲ ହୋଇସାରିଛି। ତେଣେ ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ଜନସାଧାରଣ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରେଲୱେ ଫାଟକ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବେଳେ ରେଳ ଫାଟକ ବନ୍ଦ ରହୁଥିବାରୁ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ଅକାରଣରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ତେବେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୁର୍ଗାପାଲି ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ନାଁ ହେଲା ଦୁଲାଲ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ, ମୁଇଁ ଗୋଟେ ସମାଜସେବୀ ହେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଦିନର ଗୋଟେ ଦାବିଟେ ଥିଲା ଯେ ଏନେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜଟେ ଓଭରବ୍ରିଜଟେ ହଉ, ଯେନ୍ଟା କି ଆମର ରେଲୱେ ଚେକ୍ ଗେଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି आले गेटटा पड़ी जासी आउ 15-20 मिनिट आधा घंटा तक लोग जुगिक रहउछन। सेतिर लगी केनता सहज रे जीवे बोली करी ब्रिजटे हो बोली के दाबी दिला। हेटा जहाँ भी हो सब ब्रिजटा काम कंप्लीट हे सारला न। आउ वर्तमान देखुन ब्रिजटा जल्दी ओपनिंग हेबार कथा। गाय 2 थर 3 थर एंदा खाली डेट पार हेते जाउचे। जते जल्दी जदी ओपनिंग हेता लोक मानकर सुविधा हेता, लोक माने भल से जाई आथि बाते। तलाडू गला बेले बहुत असुविधार सम्मुखीन होचे। लोक माने दीर्घ टाइम रहउचन के ताक टाइम भी एडजस्ट नहीं पारबा। ऊपरटा ओपनिंग हे गले बहुत बढ़िया बा लोक मान लगे। प्रशासन नीति ऊपर प्रशासन जल्दी पदक्षेप नहीं करी ओपनिंग करबार कथा। सम्बलपुर जनसाधारण विभिन्न समय रे सहर विकास लगी महानगर विकास लगी लड़ाई करती, दाबी हासिल करती एवं आपण कहूतबा प्रकल्प मध्य ए अंचल लोकंकर दीर्घ दिनर अनेक दिनर दाबी पर सरकार चेतिले क्रियान्वयन हैला एवं निर्माण कार्य मासाधिक काल हैला संपूर्ण हो सारी। वर्तमान लोकंकर यातायात पाई अन्यान्य सुविधा सुजोग पाई ताकू निहाती भाव रे लोकंको समर्पण कर देबा कथा। मात्र परितापर विषय तार निर्माण कार्य संपूर्ण हो सारी सत्वे वर्तमान पर्यंत लोकंकर काम आसुनी। तेणुक ए अंचल जनसाधारण दुखित। आम सरकार को कहबू, जिला प्रशासन को कहबू, जिलापाल को कहबू तुरंत ताकू उद्घाटन व्यवस्था करंतु एवं यथा शीघ्र लोकंकर सुविधा उद्देश्य रे लोकंकु अर्पण कर दियंतु। अन्य पक्षरे ए नहीं कौन प्रशासनिक अधिकारी प्रतिक्रिया मिल पारि नहीं।